Saludo entonces a los asistentes a la sala de audiencias del Consejo de Estado y a quienes navegan en este momento, los cibernautas que siguen esta transmisión por streaming a través de la página del Consejo de Estado.gov.co. Esta es la primera edición de el Consejo de Estado en línea en el año 2018 y este año se llamarán estos diálogos, estos eventos, diálogos de justicia, ética y transparencia, en atención a que, por supuesto, no se podría entender justicia sin ética y transparencia, y ese es pues un gran debate que hay en este momento en el mundo y en particular en Colombia por hechos lamentables de amplio conocimiento. La idea es que estos espacios le permitan a los cibernautas y a quienes nos acompañan de cuerpo presente aquí en la sala de audiencias, normalmente estudiantes, profesores de algunas universidades, nos permitan escuchar conferencias, debates, paneles sobre temas de interés, naturalmente. En esta ocasión nos acompaña el conferenciante francés David Capitan. Yo quiero contarle a la juventud que está presente en la sala que quienes estudiamos Derecho por allá por los años 50, 60, 70 e incluso 80, me señalan aquí estos jóvenes colegas que estudiaron en los 80. No había biblioteca de un estudiante de Derecho o de un abogado donde no estuviera un libro por lo menos, o de dos autores franceses, Colin et Capitan, o del autor francés Henri Capitan. Nuestro conferenciante David Capitan es bisnieto de Henri Capitan. Tiene dominios diferentes a los de su bisabuelo, ¿no? Es más en el terreno del derecho administrativo y de la contratación estatal. Y la conferencia, que gracias a la Universidad del Rosario, que es la universidad que lo ha traído a Colombia en esta ocasión, la conferencia que nos ofrecerá se ha titulado Transparencia y contratos estatales en la Unión Europea, la experiencia franco-alemana. Vamos a ver entonces, vamos a transportarnos a la Unión Europea, a dos países que son centrales a esa realidad unitaria de la Unión Europea, que son Francia y Alemania, que son, digamos, países muy fuertes dentro de la Unión Europea, y que han hecho significativos avances, como vamos a ver, en el tema de contratación. Y el tema de contratación está indisolublemente ligado, por supuesto, al tema de transparencia. La idea es, por la vía, digamos, del derecho comparado, tomar como referencias estos avances para los efectos de nuestra legislación, los avances doctrinarios en nuestro país y, por supuesto, en lo que corresponda con la jurisprudencia. Voy a presentar ahora, entonces, más allá de esta referencia que es un poco nostálgica, digamos, en relación con su bisabuelo. Bueno, decíamos que también teníamos en la biblioteca a los hermanos Massot, entonces eran como Massot, Capitán, etcétera. Eso era lo que adornaba nuestras bibliotecas y nos tocaba leerlo, por supuesto, en ese entonces. Más allá de eso, señalo que el profesor Capitán es profesor de Derecho Público de la Escuela de Derecho de la Universidad de la Sorbona, llamada París I, Panteón Sorbona, y profesor de la Universidad de Colonia,
la Universidad de Köln, en Alemania. Es presidente de la Universidad Franco-Alemana y director de Derecho Comparado de la Escuela Doctoral de Derecho de la Sorbona. También preside el Centro de Derecho Alemán de esa misma institución, o sea, de la Sorbona. De manera que tenemos a un verdadero experto en derecho francés y alemán. El doctor Capitán está entonces en Colombia, ha hecho ya un par de intervenciones académicas en los días precedentes sobre temas conexos con el que presenta en el día de hoy. Solo que le hemos pedido que en el caso del Consejo de Estado en línea y para efectos de honrar, digamos, el contenido que se propone, los diálogos de justicia, ética y transparencia, haga un énfasis en la conexión entre contratación estatal y transparencia. A lo cual la respuesta del profesor Capitán ha sido: no hay ningún problema, esa es una conexión que viene de raíz en el propio tema. Creo que es de sentido común entender que contratación y transparencia, después de que hay tantos escándalos con todo el tema de contratación pública en el mundo, es muy natural. También quisiera agradecer a la Universidad de los Libertadores, que permanentemente participa en este programa a través de estudiantes, decanos, profesores. Este es todo el preámbulo para dejarlos en compañía del profesor Capitán. Tal vez con una pequeña anotación: el profesor Capitán va a hablar en francés. Entiende el español si se habla lentamente, pero no está en condiciones de dictar la conferencia en español. De manera que de los idiomas que ofreció, alemán, italiano, inglés y francés, hemos escogido el francés, y aquí el profesor Grenfield Sierra y el exmagistrado, expresidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil y el vicepresidente del Consejo de Estado, el doctor William Zambrano, nos ayudarán con una traducción no simultánea, sino, digamos, sucesiva, pero todo está, digamos, organizado para poder disfrutar de esta conferencia esta mañana. Sin más, pues, los dejo con el profesor David Capitán. Profesor. Un aplauso, por favor. Monsieur le Président, Messieurs les membres du Conseil d'État colombien, Mesdames, Messieurs, je suis extrêmement honoré d'avoir l'occasion, pendant ce séjour à l'Université du Rosario, de prendre la parole dans cette enceinte pour y parler de marché public, ce qui eh bien, nous met face à une proximité entre la France et la Colombie, mais en même temps face à une différence entre l'Allemagne et la Colombie, puisque les marchés publics en France, comme en Colombie, sont des contrats publics qui sont de la compétence du juge administratif, alors qu'en Allemagne, ce sont des contrats de droit privé qui sont de la compétence de la juridiction judiciaire. Entonces, señor presidente, señores magistrados del Consejo de Estado, estoy muy contento de estar hoy aquí con ustedes dentro de este marco académico que estamos presentando, y sobre todo para hablar de un tema que es de contratos estatales, el punto de vista alemán y el punto de vista francés, y sobre un tema que será el tema de la transparencia. Le principe de transparence est considéré par le droit européen comme un principe cardinal du droit des marchés publics et plus largement du droit de la commande publique. El principio de transparencia es un principio muy importante del derecho europeo, principalmente en el mercado de lo que es la oferta pública o la proposición de bienes públicos para que sean adquiridos por el mercado. C'est un principe jurisprudentiel dans sa formulation, car en effet, la Cour de justice de l'Union européenne est la Cour qui, pour la première fois, a formulé de manière globale ce principe de transparence en matière de commande publique. El principio de transparencia es un principio jurisprudencial desarrollado por la Corte de Justicia de la Unión Europea,
que lo ha desarrollado al interior de la Unión como un principio de orientación del mercado. Mon propos, d'ailleurs, sera essentiellement orienté sur le droit de l'Union européenne, car en effet, l'Union européenne a développé un ensemble de textes relatifs au marché public depuis les années 70, qui s'est progressivement implanté en droit national, qui a gagné au long des années en densité et qui aujourd'hui détermine de manière très complète l'état du droit dans la plupart des pays, enfin dans tous les pays de l'Union européenne, notamment en France et en Allemagne. Les différences sur le fond du droit sont assez légères. El derecho o el principio de transparencia lo va a presentar desde el derecho de la Unión Europea. Nace desde los años 1970, el cual ha tenido un gran impacto en el derecho nacional y ha tenido un gran desarrollo en densidad. En densidad se ha ampliado ampliamente, pero el profesor Capitán va a hacer una presentación del estado actual, del principio de transparencia. Alors bien sûr, depuis les années 70, le droit européen des marchés publics protège la transparence et la développe dans les procédures de passation des marchés publics, mais il a fallu attendre l'année 2000 pour que le terme de principe de transparence soit consacré par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Entonces, desde 1970, desarrolla el principio de transparencia específicamente dentro del mercado público. Podríamos traducirlo en español frente al tema de contratos estatales y lo ha ido desarrollando ampliamente. En 2000, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une affaire qui concernait l'entreprise de télécommunications publique autrichienne qui avait confié, sans mise en concurrence, à une entreprise privée la publication de ce qu'on appelle les pages jaunes de l'annuaire téléphonique. C'est-à-dire qu'il y a des pages blanches pour les personnes et des pages jaunes pour les entreprises. Le financement des deux annuaires est différent. Les pages blanches sont financées par l'entreprise elle-même, par le ministère des Télécommunications à cette époque, alors que les pages jaunes sont financées par les annonceurs qui veulent s'y trouver. En el año 2000, la Corte de Justicia Europea va a conocer un caso muy importante. Es el caso de las empresas públicas de comunicaciones de Austria, en el cual va a tratar el asunto de las páginas amarillas. Las páginas amarillas están divididas entre unas páginas blancas y unas páginas amarillas. Las páginas blancas son desarrolladas por el sector, por el sector privado, y las páginas amarillas por el sector público. Las páginas blancas por el sector público y las páginas amarillas por el sector privado. Alors cette différence de financement est importante parce que le contrat par lequel on confie à un éditeur la réalisation des pages blanches est financé par l'État, c'est donc un marché public qui entre dans le champ d'application du droit communautaire des marchés publics. Y como las páginas blancas están siendo financiadas por el Estado, se convierten en un asunto de derecho público dentro del mercado europeo. Et évidemment, pour passer un contrat de ce type, les entreprises ou les administrations des États membres ont l'obligation de respecter les directives européennes en matière de marché public qui imposent le respect d'un certain nombre de procédures ouvertes. Y como es un tema de derecho público europeo, las empresas nacionales están obligadas a acogerse y respetar las directivas de la Comisión Europea sobre el desarrollo del mercado y sobre el desarrollo de los contratos. Mais dans le cas qui a été porté à la Cour de justice de l'Union européenne, c'est des pages jaunes qu'il s'agissait. Par conséquent, le contrat, puisque le financement de l'opération provient des personnes qui sont inscrites dans l'annuaire et non pas de l'administration, la Cour a analysé ce contrat non pas comme un contrat de marché public, mais comme un contrat de concession. Entonces, en el siguiente caso, como el caso trata de las páginas amarillas, donde están las empresas privadas, la administración
va a analizar no como un típico caso de contrato administrativo, sino como un típico caso de contrato de concesión. Or, les contrats de concession sont en dehors du champ d'application des directives européennes sur les marchés publics. Y los contratos de concesión están fuera de las directivas europeas frente a los temas de contratos de mercados públicos. On aurait donc pu considérer que le fait pour les télécommunications autrichiennes de ne pas avoir mis en concurrence la recherche du cocontractant ne contrevenait pas au droit européen. Y una de las conclusiones que se llega es el hecho que la administración austriaca no haya convocado a una convocatoria, a una oferta abierta, ya que se trataba de un caso de concesión, no violaba los principios de la Unión Europea o del derecho europeo. Pourtant, la Cour de justice de l'Union européenne a fait preuve d'une relative créativité, a développé une jurisprudence relativement audacieuse et a considéré que si les directives ne s'appliquaient pas, les principes généraux du droit communautaire, eux, devaient s'appliquer. Sin embargo, la Corte, dando prueba de una creatividad especial jurídica, consideró que si bien el régimen de contratación pública no se aplicaba, según las reglas de la Comisión Europea, sí se aplicaban los principios ligados a esa contratación. Ces principes généraux, elle les a tirés du traité sur l'Union européenne. Principios que ella tomó del Tratado sobre la Unión Europea. Et elle a considéré, je la cite, que parmi ces règles fondamentales du traité européen, il fallait respecter notamment le principe de non-discrimination en fonction de la nationalité. Particularmente, y él cita la parte en la que se decía que se debe respetar el principio de no discriminación por nacionalidad. Ce principe de non-discrimination en fonction de la nationalité, qui est évidemment très fondateur dans l'Union européenne, puisqu'il s'agit d'assurer la libre circulation des marchandises, quelle que soit la nationalité des entreprises. Principio muy importante para la Unión Europea, en tanto se trata de facilitar la relación y el mercado común. Elle a considéré donc que ce principe de non-discrimination impliquait, pour les administrations nationales, l'obligation de respecter un principe de transparence en matière de commande publique. Y consideró que la aplicación de ese principio de no discriminación por razones nacionales implicaba la aplicación de un principio de transparencia. C'est donc l'apparition du principe de transparence qui vient donner un nom aux règles contenues dans les directives et qui vient en étendre le champ d'application au-delà des seuls marchés publics à tous les contrats qu'on appelle les contrats de la commande publique, notamment les contrats de concession. Y es entonces por esta vía del principio de transparencia que se produce una extensión de estas reglas particularmente aplicables a lo que llamaríamos aquí contratación pública, diferente al régimen de concesión propio del régimen privado. Ce principe de transparence a été repris, bien entendu, en droit national des différents États de l'Union européenne. Ese principio de transparencia fue retomado por el derecho nacional de los diferentes países de la Unión Europea. Ainsi, par exemple, l'article 1er de l'ordonnance actuellement en vigueur, qui date de 2015, sur les marchés publics. Así, por ejemplo, el artículo 1 de la ordenanza de 2015. Et cet article 1er, donc, détermine 3 principes fondamentaux du droit des marchés publics. Determina 3 principios fundamentales del régimen de contratación pública. Le principe de liberté d'accès à la commande publique. El principio de libertad de acceso a las compras públicas, diríamos nosotros. Le principe d'égalité de traitement des candidats. El principio de igualdad de tratamiento de los candidatos. Et le principe de transparence des procédures. Y el principio de transparencia del procedimiento. On trouve des dispositions tout à fait similaires dans la législation allemande applicable en matière de commande publique. Y se encuentran reglas muy parecidas en el derecho alemán de los contratos públicos.
ce qui montre que ce principe de transparence est désormais adopté par l'ensemble des différents niveaux du droit européen, le niveau communautaire et le niveau des États membres. Lo que muestra que ese principio de transparencia ha sido adoptado en los diferentes niveles, tanto comunitario como los Estados miembros. On peut dire d'ailleurs en France particulièrement que ce principe a acquis une grande importance puisque le Conseil constitutionnel l'a repris dans les textes, les décrets, les ordonnances dans lesquels il se trouvait inscrit pour le constitutionnaliser. Ese principio, particularmente en Francia, resulta relevante en tanto el Consejo Constitucional ha retomado de las diferentes normas aplicables en Francia y lo ha convertido en un principio constitucional. Le Conseil constitutionnel a considéré que la loi française, en protégeant le principe de transparence, ne faisait qu'appliquer des règles de nature constitutionnelle. C'est ainsi qu'elle a élevé au niveau constitutionnel des règles qui se trouvaient simplement inscrites dans un texte de valeur inférieure. El Consejo Constitucional consideró que dando aplicación a este principio no ha hecho sino retomar elementos que estaban allí, que hacían parte bien de las normas de derecho europeo, pero que obviamente se convierte en una forma de constitucionalización de esos principios. Le principe de transparence est donc un principe qui dispose d'un champ d'application extrêmement large, puisqu'il recouvre toute la commande publique et non pas seulement les marchés publics. Es un principio amplio porque se refiere a todos los tipos de compras públicas y no solamente a lo que se refiere específicamente a la contratación, diríamos nosotros contratos públicos, comanda pública, llaman ellos. C'est un principe qui dispose d'un très haut niveau de garantie, puisqu'il est garanti dans les traités de l'Union européenne pour le droit communautaire, au niveau constitutionnel pour une part importante des États membres de l'Union. Principio con una gran protección jurídica a nivel de los estados en su legislación y a nivel de la comunidad en las normas de la Comunidad Europea. Et c'est ce qui conduit évidemment à s'interroger, c'est le thème de cette conférence, à la fois sur le sens de ce principe de transparence et sur ses conséquences pratiques dans le droit des marchés publics. Lo que lleva al profesor a plantear el tema de su intervención sobre el sentido de ese principio y el alcance en esta materia. La décision que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui s'appelle Telostria, ce sont les télécommunications autrichiennes, cette décision... Entonces la decisión que acabo de evocar, que es precisamente la decisión Telostria. La decisión Telostria hace referencia a la empresa pública de telecomunicaciones austriaca. Cette décision, donc, décline le principe de transparence autour de deux conséquences principales. Entonces, esta decisión lo que va a hacer es declinar el principio de transparencia en dos decisiones principales. Pour le respecter, les États doivent prévoir une publicité adéquate pour passer les marchés publics. Entonces, para respetarla, lo primero que tienen que hacer los estados es garantizar una transparencia en los mercados públicos. Una publicidad, tiene que respetar publicidad, una amplia publicidad en los mercados públicos. Et d'autre part, il doit permettre d'assurer le contrôle de l'impartialité des procédures. Y la segunda parte es garantizar el control de la imparcialidad en el procedimiento o en los procedimientos. Par conséquent, on peut considérer d'une certaine manière que le principe de transparence est un peu redondant avec le principe d'égalité de traitement. Entonces podemos considerar que el principio de transparencia es un principio redundante que fortalece el principio de igualdad en el tratamiento. En el tratamiento de igualdad. En effet, le principe de publicité est destiné à assurer une égale information des entreprises qui interviennent sur le marché. Entonces, el principio de publicidad, evidentemente, lo que busca es garantizar una igualdad de la información de las empresas que van a participar dentro de ese mercado. Et le principe de l'impartialité des procédures est, là encore, destiné à protéger l'égalité de traitement des candidats. Y la imparcialidad, evidentemente, va orientada a garantizar la igualdad de los participantes. Pourtant, il me semble que le principe de transparence conserve un intérêt en tant que tel, parce que d'une part, il permet de préciser les conséquences du principe d'égalité, qui est un principe Entonces, este extrêmement principio de large. transparencia, evidentemente, tiene una serie de consecuencias, que es garantizar otra serie de principios, como el de publicidad y el de igualdad. Et qu'en même temps, elle permet de synthétiser
les obligations de publicité, d'une part, et d'impartialité de la y procédure, permite d'autre part. garantizar y sintetizar las obligaciones de publicidad y de igualdad. En même temps, ce sont deux étapes du processus de passation des marchés publics qui sont ainsi envisagées. Y al mismo tiempo, lo que se está desarrollando son dos etapas dentro del proceso de contratación. La première partie de la procédure, et c'est le principe de publicité qui le concerne, c'est l'accès des entreprises au processus de sélection mené par l'administration. Precisamente la publicidad es esa primera etapa en la cual las empresas acceden al mercado y van a participar en esa primera etapa. Et le contrôle de l'impartialité des procédures est très lié à la procédure postérieure de contrôle par les entreprises du respect par l'administration des règles prévues par les directives et les textes de transposition. Y el control del procedimiento pues, va a garantizar ese igual acceso en el procedimiento llevado a cabo por las entidades públicas en cada estado. Y es esta segunda etapa a la que le alude. Je voudrais étudier dans un premier temps donc les conséquences pratiques du principe de transparence en matière de marché public. Él quiere estudiar en una primera parte las consecuencias del principio de transparencia en los contratos públicos. La première conséquence de ce principe de transparence, c'est l'obligation, comme on l'a dit, de développer des règles de publicité. Y la primera es de desarrollar reglas de publicidad. Ces règles de publicité sont variables selon les procédures qui sont mises en œuvre. Reglas de publicidad que varían según el procedimiento que se pone en marcha. Ce sont des règles extrêmement anciennes. Reglas muy antiguas. Lorsque l'on se penche sur l'histoire du droit des marchés publics, on se rend compte que on trouve des descriptions déjà au Moyen Âge de procédures de mise en œuvre de marchés publics. Cuando se estudia este tema de la contratación, se encuentran referencias desde la Edad Media y referencias interesantes desde entonces. Ainsi, par exemple, à la fin du XVIe siècle, le roi de France a voulu détruire un certain nombre de châteaux de la noblesse. Al final del siglo XVI, el rey quiso destruir una serie de castillos de los nobles, de la nobleza. Et évidemment, pour mener ces travaux de destruction des châteaux, il fallait passer des marchés publics. Y para poder destruir los castillos de estos nobles, había que hacer una contratación pública. Et alors, les moyens de publicité, évidemment, étaient très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Y los medios de publicidad entonces eran muy diferentes de los de ahora. Il consiste à poser des affiches dans un certain nombre de points stratégiques du pays. Se trataba de poner afiches en diferentes puntos estratégicos del país. Et à envoyer également un certain nombre de gens à cheval pour proclamer le fait que tel jour, à telle heure, aurait lieu une audience pour comparer les différentes offres. Y hombres a caballo anunciaban el día y la hora en que se realizaría una audiencia para seleccionar a quienes iban a destruir estos castillos. Ces procédures, évidemment, ont évolué depuis. On est passé par le mécanisme de la publication dans des revues officielles et dans des revues professionnelles. Ha evolucionado esta forma de comunicación y hemos pasado a anuncios en las revistas, en los periódicos. Et aujourd'hui, on abandonne ces moyens de publicité par l'imprimé pour passer à des moyens de publicité dématérialisés. Y hoy se abandonan esos medios de publicidad escritos para medios de publicidad, llamaríamos nosotros electrónicos, desmaterializados, utiliza la expresión el profesor. Mais cette évolution est relativement secondaire au regard du principe de publicité qui reste appliqué selon les techniques de l'époque, absolument dans les mêmes conditions. Pero lo que resulta importante es que el principio de publicidad es el mismo a través de la historia y se mantiene en su esencia. Dans le droit de l'Union européenne actuelle, le premier élément de publicité, évidemment, c'est la publication de ce qu'on appelle un avis de marché. En el régimen de la Comunidad Europea, el primer elemento de esta publicidad es lo que se llama un aviso de contratación. Qui doit contenir un certain nombre d'informations très précisément déterminées, comme l'objet du contrat, Que debe señalar el objeto del contrato, le lieu où l'on peut retirer ce qu'on appelle le dossier de consultation, el lugar donde se puede retirar el expediente para consultar los elementos de ese contrato o de esa contratación, les délais dont disposent les candidats
pour déposer leur candidature d'une part et leur offre d'autre part. Los plazos que tienen los posibles oferentes para presentar sus ofertas y el lugar en donde deben hacerlo. Les modalités de publication sont également prévues pour les marchés les plus importants qui se situent au-dessus d'un seuil qui est fixé par le droit communautaire, qui est à peu près de 5 millions d'euros pour les marchés de construction et de 300 000 euros pour les marchés de fourniture et de Hay unas reglas específicas y especiales de publicidad para ciertos tipos de contratos cuando pasan de 5 millones de euros y en temas de obra pública y 300.000 euros para otros tipos de contratos. Ces règles donc sont précisées par le droit européen pour les marchés qui sont passés au-dessus de ces seuils. Les États membres ont beaucoup plus de liberté pour les marchés qui sont passés en dessous, mais ils doivent malgré tout respecter le principe de transparence qui s'applique absolument à toute la commande publique. Si bien el principio de transparencia se aplica a todo tipo de contratos, hay unas reglas específicas cuando obviamente los contratos superan ese límite fijado por las normas europeas. Et en droit français, par exemple, eh bien, on voit parfois des contentieux dans lesquels des concurrents contestent la publication à laquelle l'administration a recouru en expliquant que la revue était trop confidentielle ou que le site Internet utilisé n'avait pas une audience suffisante pour qu'on puisse dire qu'il y avait une proportionnalité entre le montant du marché et les mesures de publicité qui ont été prises. Y precisamente son varios los casos que se han presentado en los que se discute si en cada caso las autoridades públicas de cada país han utilizado los medios de publicidad adecuados, según las reglas que han sido fijadas a partir de esos criterios, diferenciando el valor de los contratos y la correlación con los medios de publicidad utilizados. Cet avis de marché, qui doit également contenir d'ailleurs les critères selon lesquels le co-contractant de l'administration sera sélectionné. Este aviso de contratación, que debe contener, por cierto, los criterios bajo los cuales los oferentes serán seleccionados. La publication donc, de cet avis de marché entraîne un délai de 35 jours. Hay un plazo de 35 días para hacer este anuncio. Minimum, l'administration peut choisir évidemment un délai plus important. Un plazo mínimo de 35 días. Las administraciones pueden escoger un plazo más largo, pero uno mínimo de 35 días. Et c'est donc dans ce délai que les entreprises pourront avoir le temps de réfléchir, de formuler leur offre avant de la déposer. Y es ese tiempo el que tendrán las empresas para preparar sus propuestas, reflexionar y hacer la mejor propuesta posible. La publicité de ces différents éléments à travers l'avis de marché correspond à un double objectif. La publicidad que se hace con este aviso de oferta pública tiene un doble objetivo. Le premier de ces objectifs, donc, c'est de permettre aux entreprises de formuler au mieux leur offre pour avoir une chance de passer le contrat de marché public avec l'administration. El primero, darle a los oferentes posibles la posibilidad de hacer la mejor oferta que ellos puedan construir y para obtener este contrato. Il faut qu'elles disposent évidemment des éléments d'information sur les besoins de l'administration et puis d'un délai suffisant pour préparer leur offre. C'est ici la liberté d'accès au marché public qui est protégée. En este sentido, se les da toda la información necesaria para que ellos puedan hacer esta propuesta y se garantiza así ese libre acceso a la contratación. Mais le deuxième objectif de cette publicité, c'est aussi de permettre aux entreprises de contrôler en amont de la conclusion du contrat la régularité de la procédure, en ayant la possibilité éventuellement de contester devant le juge par des recours qu'on appelle des recours précontractuels, le choix des critères, la répartition des informations auprès des candidats, les délais qui ont été retenus. El segundo objetivo pues, es facilitar el control de esa fase precontractual para que se puedan discutir los criterios, la publicidad utilizada, todos los diferentes elementos y que puedan de alguna manera colaborar en ese control previo que se hace a la contratación. Ce deuxième objectif qui consiste à favoriser les recours de la part des entreprises se trouve beaucoup plus au centre des modalités de publicité qui interviennent après
la conclusion du contrat. Esta publicidad para facilitar ese control se diferencia de aquellas formas de publicidad que intervienen después en una segunda fase. Et à cet égard, le droit européen est là encore assez précis, puisqu'en effet, les candidats à une procédure de marché public doivent obligatoirement être informés du rejet de leur candidature ou du rejet de leur offre, selon qu'on a rejoint le contrôle de la candidature, de la qualité de l'entreprise et de son offre, ou qu'on les a séparés, ça dépend des procédures. En ese sentido, quienes han participado del proceso, quienes concurren, deben ser informados del rechazo eventual de su propuesta, las razones por las cuales fueron rechazados, unos elementos de publicidad igualmente importantes en este segundo momento. Cette information doit intervenir dans les 2 semaines de la conclusion du contrat. Esta información debe intervenir dentro de las 2 semanas siguientes a la conclusión del contrato, a la celebración del contrato. Et elle doit contenir donc, comme vous l'avez dit, les motifs du rejet, les caractéristiques de l'offre qui a été retenue. Debe señalar los motivos del rechazo a quienes fueron rechazados, las condiciones de las que fueron aceptadas y de las condiciones del contrato mismo que se suscribe. Le nom du titulaire du contrat et les éléments de déroulement de la procédure. El nombre del titular, de quien ha sido a quien se le ha adjudicado el contrato y el procedimiento que se ha llevado a cabo y que se desarrollará con el contrato. Et là encore, c'est un nouveau délai qui est déclenché au moment de cette information, un délai de 2 semaines, de 16 jours exactement, qui peut parfois être un petit peu diminué, mais de 2 semaines en principe, entre l'information des candidats rejetés par ces éléments et le moment où le contrat pourra être conclu, de sorte que pendant 2 semaines, plus rien ne se passe, pour permettre le fait de faire des recours. Y hay un plazo de 16 días, 2 semanas, en el que todavía no se puede celebrar el contrato hasta que no se deja un espacio antes de celebrarlo realmente, para que precisamente durante esos 16 días se informe a quienes no fueron aceptadas sus ofertas, se informen las razones por las cuales fue aceptada la oferta de alguien, y solo hasta ese momento podrá celebrarse el contrato, y este plazo está dado precisamente para dar espacio a la posibilidad de presentar recursos. Alors c'est ce qu'on appelle le délai de standstill, parce qu'on doit rester tranquille pendant 2 semaines. Un plazo de standstill, que diríamos coloquialmente en Colombia, quietos en primera. Alors au-delà de cette obligation d'informer précisément chacun des candidats, l'administration doit également rédiger un rapport de présentation dans lequel elle résume le déroulement complet de la procédure, ce qui est là encore un élément de transparence qui permettra au juge de disposer d'éléments pour vérifier la régularité de la procédure. Hay que decir además que la administración tiene la obligación de presentar un informe completo, detallado, del desarrollo del proceso de contratación, lo que servirá al juez eventualmente si se hace necesario su intervención para que pueda controlar todos los elementos de ese procedimiento que se llevó a cabo. Et enfin, à l'issue de la signature du contrat, dans les 30 jours de cette signature, l'administration a l'obligation de publier très largement un avis d'attribution dans lequel elle explique que le marché a été attribué à telle entreprise, de manière que non seulement les concurrents soient informés, mais l'ensemble des entreprises qui, n'ayant pas participé à la procédure, auraient pu y participer et pourraient avoir un intérêt, là encore, à attaquer la procédure. Y hay un plazo adicional, en 30 días, dentro de los 30 días siguientes, se debe hacer un nuevo aviso, esta vez ya no solamente a quienes participaron en el proceso, o pensando en los quienes participaron en el proceso, sino en el público en general, en posibles otros concurrentes o posibles otros participantes eventuales en los procesos, para que ellos también puedan participar en ese control de ese contrato que se ha llevado a cabo. Alors il faudrait, pour être complètement clair, mais je ne crois pas avoir le temps aujourd'hui, que je développe les possibilités de recours qui sont ouvertes aux entreprises. Lamentablemente no puedo detallar las posibilidades de recurso que se dan en este caso, pero puisqu'en effet la publicité, comme je viens de l'indiquer, est nécessaire pour permettre aux entreprises de former des recours. Encore faut-il savoir quels sont les recours disponibles, j'en dirai peut-être un ou 2 mots.
En todo caso, diré algo sobre estas posibilidades, estos recursos. Puisque nous avons la possibilité d'attaquer les contrats une fois qu'ils ont été signés et qu'ils sont plus ou moins exécutés. Es posible atacar estos contratos una vez que son asignados y comienzan su ejecución. La difficulté de ce type de recours est qu'évidemment, pendant que le juge fait son travail, les constructeurs construisent et que si on annule le contrat une fois que la maison est construite. El problema es que en este caso, pues, mientras el juez examina, ya la construcción posiblemente está terminada. Alors certes, on peut indemniser les concurrents qui n'ont pas été retenus, mais c'est très compliqué. Es posible, por supuesto, indemnizar, pero esa indemnización de quienes hubieran debido ganar el contrato pues es compleja. Et c'est pourquoi le droit européen a créé un nouveau recours qui ensuite a été transposé dans les États membres. Y es por esto que la Unión Europea ha creado un nuevo recurso que luego fue trasladado a los derechos nacionales, a las legislaciones nacionales. Qui est ce qu'on appelle un recours précontractuel. Y es lo que se llama un recurso precontractual. Et qui permet de bloquer la procédure de passation du marché. Que permite bloquear el procedimiento de contratación. Avant donc que le contrat ait été signé et avant que l'exécution n'ait pu commencer. Incluso antes de que haya sido firmado, incluso antes de que, y por supuesto, de que haya sido ejecutado. Et donc, avec les informations qui ont été publiées, les entreprises ont la possibilité de saisir très rapidement le juge à tout moment de la procédure. Y por eso las empresas, este principio de publicidad resulta tan importante, porque con la información a la que se ha hecho referencia, muy rápidamente las empresas concurrentes pueden plantear este recurso et le juge ante el juez. Et le juge a des pouvoirs relativement importants puisqu'il peut stopper la procédure, il peut demander à l'administration de recommencer la procédure. El juez tiene poderes importantes, puede detener, puede ordenar que se reinicie todo el procedimiento. Il peut réintégrer un candidat qui aurait été illégalement écarté de la procédure. Puede reintegrar un candidato que haya sido ilegalmente excluido. Supprimer un critère qui a été retenu et publié. Suprimir un criterio de los que hayan sido establecidos y publicados. Donc intervenir pour remettre de manière correcte la procédure avant qu'elle ait produit véritablement ses effets. Intervenir antes de que ese procedimiento de contratación haya concluido y por lo tanto generado efectos. Alors je crois qu'il faut comprendre évidemment l'existence de ces recours pour voir l'importance de la publicité, parce que les deux sont liés. Obviamente, esto nos muestra en una relación doble la importancia de la publicidad y entonces la utilidad de esa publicidad para la eficacia de estos recursos previos o precontractuales. Pour autant, le principe de transparence connaît un certain nombre de limites. Obviamente, o sin embargo, el principio de transparencia conoce ciertos límites. Car en effet, à la publicité de l'avis de marché, tout d'abord, s'oppose dans la procédure même d'appel d'offres le secret des offres. Porque, obviamente, en el procedimiento se plantea un cierto nivel de reserva de algunos de los elementos de este aviso de contratación. C'est un principe sur lequel on peut des fois s'interroger. Pourquoi les offres sont-elles développées ou fournies à l'administration de manière secrète? La méthode traditionnelle, évidemment, c'est celle des doubles enveloppes, dans lesquelles il y a une enveloppe pour l'offre, qui est glissée dans une enveloppe avec les documents de la candidature, et on ouvre l'une après avoir ouvert l'autre. Il s'agit que ces dites informations restent très secrètes. Y por supuesto algo que para nosotros no es desconocido, que es el secreto de las ofertas y el hecho de que se entreguen en sobre cerrado y que solamente se pueda abrir una después de la otra y que ese principio, digamos, de transparencia o tiene estos elementos, que en todo caso hay elementos de reserva que se entienden o que se explican dentro de este proceso. On en comprend l'intérêt pour limiter les ententes entre les entreprises. Evidentemente, el primer elemento es evitar los acuerdos entre los proponentes. On comprend aussi l'intérêt de séparer le contrôle de la qualité de l'entreprise qui lui permet d'être candidate, sa qualité financière, sa qualité technique, qui doit rester séparée du contrôle de l'offre qu'elle formule. Igualmente, separar la calidad misma de la empresa y la calidad o los elementos de la oferta específica y particularmente de la oferta económica.
Et pourtant, le secret des offres n'est pas d'application générale, puisqu'il existe par exemple maintenant des systèmes d'enchères électroniques. Sin embargo, el secreto de la oferta no es absoluto, teniendo en cuenta sobre todo que hoy existen sistemas electrónicos de oferta pública. Et ce système d'enchères électroniques consiste, pour certains besoins, notamment les besoins en fourniture courante, à mettre un compteur sur un ordinateur. Les entreprises mettent un prix, elles voient le prix de l'autre entreprise, donc elles descendent, et c'est un système d'enchères vers le bas, et quand le temps est épuisé, c'est l'entreprise qui a dit le prix le moins important qui est retenu. Donc il n'y a pas de secret des offres, au contraire. Es subasta electrónica en la que el aparato va señalando diferentes precios y obviamente en ese caso las ofertas no son secretas, sino todo lo contrario, porque lo que se busca es precisamente hasta un cierto punto que el sistema señala que los participantes puedan hacer sus ofertas y la que resulte más interesante sea la escogida, pues la más baja. Peut-être d'ailleurs est-il intéressant de noter que ce système qui est permis par les ordinateurs aujourd'hui correspond tout à fait à la procédure de passation des marchés publics qui était utilisée au XVIe siècle, avec des chandelles. On allumait 3 chandelles. Quand la première chandelle était éteinte, la deuxième et la troisième. Quand la troisième chandelle était éteinte, eh bien c'était l'offre la moins importante qui était retenue. Eso recuerda otro elemento del medioevo en el que el sistema, en lugar de un sistema electrónico como el de hoy, lo que existían era 3 velas. Y en el momento en que la primera vela se iba apagando, ya los participantes sabían que había pasado un tiempo, la segunda vela, y en el momento en que se apagaba la tercera, era el momento en que ya no se podía ofrecer más, ofertar más, y quien hubiera ofrecido lo más bajo en ese momento era a quien se la adjudicaba. À côté de cette première limite à la transparence qui est qu'elle est réservée à la diffusion des informations, mais pas à leur traitement, il faut en ajouter un second qui est que la transparence a un certain coût. Obviamente, además de estos elementos a los que nos hemos referido, hay que señalar que la transparencia tiene evidentemente un costo. Un coût notamment en temps, puisque, comme on l'a vu, la publicité entraîne l'écoulement d'un certain délai, et ce délai, évidemment, a un coût administratif pour le bon fonctionnement de l'activité administrative. Este procedimiento implica unos plazos, unos términos, y obviamente eso se traduce igualmente en costos administrativos. C'est pourquoi la réglementation, parfois, permet de renoncer à la publicité. A veces la reglamentación permite reducir o renunciar a la publicidad. Alors le premier cas, le plus évident, c'est celui de l'urgence, quand il y a urgence à passer un marché parce que le toit de l'école s'est écroulé et qu'il faut protéger les enfants de la pluie. À ce moment-là, on n'attend pas 53 jours ni 35 jours. Evidentemente, cuando el techo de la escuela se cayó, pues es imposible esperar 53, 30, etcétera días, sino urgencia. Encore faut-il Situación de urgencia, oferta en urgencia. Alors, un certain nombre de conditions, évidemment, sont posées pour que ce recours à l'urgence ne soit pas trop important. Il faut que l'urgence soit impérieuse. Tiene que ser imperativo. Qu'elle ne soit pas imputable au pouvoir adjudicateur. Que no se pueda imputar esa circunstancia a quien está haciendo la adjudicación del contrato. Qu'elle soit imprévisible. Que sea imprevisible. Et qu'elle soit incompatible avec les délais. Y que resulte absolutamente incompatible con la posibilidad de aplicar el procedimiento con los plazos normales. Alors il y a d'autres cas à côté de l'urgence, par exemple lorsque la publicité n'a pas de sens parce qu'il existe un seul fournisseur. Igualmente casos en los que no tiene sentido la publicidad porque hay un solo oferente. Si l'objet du marché est protégé par un brevet qui donne un monopole à un fournisseur ou que le savoir-faire d'une seule entreprise permet de répondre aux besoins de l'administration. Casos en los cuales hay una patente en el que está protegida y solo podría hacer la oferta una sola persona. C'est le cas également pour les petits marchés. Lorsque les marchés, la somme a varié, la jurisprudence y est intéressée. Au départ, les marchés en dessous de 4 000 €, aujourd'hui en dessous de 15 000 €, on considère que le respect des règles de publicité est une contrainte trop importante pour l'action administrative et quand on la met en regard du montant des marchés, on y renonce. Hay otro elemento, inicialmente eran 4.000 €, ahora 15.000 €. Entonces en esos casos pues se entiende que
la aplicación de todo este procedimiento en estas circunstancias pues, no resulta eficaz, no resulta compatible con la lógica del mercado. La troisième limite au principe de transparence, El tercer límite del principio de transparencia c'est que la transparence peut se heurter à certains secrets qui sont protégés par la loi. es que la transparencia evidentemente puede ser, digamos, sacrificada frente a la necesidad de proteger ciertos principios establecidos por la ley. Et cette troisième limite se trouve essentiellement lorsque les candidats qui ont été exclus d'une procédure demandent la communication d'un certain nombre de documents. Entonces, este principio, un ejemplo en el cual es excluida la transparencia es cuando ciertos candidatos han sido excluidos de la contratación, le demandan a la administración las causas por las cuales fueron excluidos. Et la directive communautaire sur les marchés publics permet de ne pas communiquer des éléments de la procédure. Entonces, la Directiva Europea de Mercados Públicos permite no comunicar estas informaciones a los candidatos Si elle porte atteinte à un intérêt public, y revelar esta información presenta una peligrosidad al interés público, qu'elle porte atteinte aux intérêts industriels et commerciaux des concurrents, pone en tela de juicio los intereses industriales y comerciales, ou encore qu'elle porte atteinte à tout autre élément d'intérêt général. o que pone en duda o es un atentado a cualquier elemento del interés general. Cela a donné lieu à une jurisprudence relativement importante du juge administratif pour savoir quels sont les documents communicables et ceux qui ne le sont pas. Esto ha dado evidentemente desarrollo a una jurisprudencia muy importante del juez administrativo de cuáles documentos pueden ser publicitados y cuáles no pueden ser publicitados. Ainsi, par exemple, si un concurrent demande la grille d'analyse des différentes offres, Así, por ejemplo, si un participante demanda el nivel de análisis de una oferta, ce qui est évidemment très central dans la procédure, parce que c'est cette analyse qui permet de noter chacune des offres pour en retenir une particulièrement. y este punto es muy importante en el procedimiento y entender que es a partir de este nivel de análisis que a veces se permite determinar quién va a tener el contrato. Eh bien, le juge considère que l'on peut communiquer à l'entreprise l'analyse qui concerne son offre, Y el juez ha considerado que no se le debe comunicar o no se le puede comunicar a la empresa porque no se retuvo su oferta. mais en revanche, on masque l'analyse des offres qui ont été faites par les autres entreprises pour ne pas révéler de manière trop importante leur. Entonces lo que haría el juez es comunicarle de pronto subjetivamente, individualmente, la causa particular por la cual no fue retenida su obra, pero no comunicar la causa de los otros proponentes por las cuales no fue retenida su oferta o fue adjudicada su oferta. Alors, en conclusion, je crois qu'on peut dire que le principe de transparence est reconnu par le droit communautaire et le droit national qui lui donne une importance très grande. Entonces, en conclusión, podemos decir que el principio de transparencia es retenido tanto por el derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea, porque igualmente por los derechos nacionales que hacen parte de este derecho de la Unión Europea. C'est un principe qui est tout à fait central à la procédure de passation parce qu'elle permet l'ouverture de ces procédures d'une part et le contrôle de leur régularité d'autre part. Y es un principio evidentemente estratégico de lo que es todo el tema de contratos estatales y todo el mercado de contratación en la Unión Europea, porque permite tanto informar como controlar el tema de la contratación. Alors certes, l'application de ce principe peut être limitée, comme on l'a vu, par la réalité des choses, l'urgence, ou bien par la nécessité de respecter un certain nombre de secrets. Entonces, evidentemente este principio va a tener ciertas excepciones, que puede ser, una, la urgencia de contratación, o dos, el respeto a cierta clasificación o secreto en la información. Mais son existence oblige systématiquement l'administration à justifier les raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté éventuellement ce principe de transparence. Pero su existencia lleva siempre a obligar a la administración a informar las causas por las cuales no retuvo cierta oferta. De sorte qu'on peut dire qu'elle constitue un élément central de l'efficacité de l'achat public à tous les moments de son déroulement. Entonces, evidentemente, el principio de transparencia constituye un elemento fundamental para lograr la eficacia
dentro del desarrollo de la administración y la contratación, en todos los momentos. Je vous remercie de votre attention. Y les agradece a ustedes su atención, que muchas gracias. Desde acá, sí. Bueno, muchas gracias al profesor David Capitán. Yo quisiera abrir un espacio primeramente a preguntas. En realidad, pues el panorama que nos presenta ha ido introduciéndose en nuestra legislación interna, quizás a manera de eco de ejemplo, a veces en forma afortunada, a veces en forma desafortunada con las reformas. Realmente el derecho europeo, el derecho francés y el derecho de la Unión Europea ha tenido una, si se quiere, expansión y ha sido tomado en varios aspectos estratégicos de la contratación. Nosotros, y simplemente para rememorar, desde la Ley 8093 adoptamos el principio de transparencia como un principio rector de la contratación estatal, en el cual va más de la mano del sistema o la modalidad de selección que de establecer verdaderas garantías en materia de transparencia para la libre participación y la información de quienes aspiran a contratar con el Estado. Posteriormente tenemos una reforma que es la Ley 1150, que ya del 2007, que introduce ciertos aspectos muy parecidos a los que nos trajo el profesor en su disertación, tales como el derecho a la información, a publicitar por cuantos medios, sobre todo electrónicos, a través del sistema electrónico de contratación, toda aquella intención que tenga el Estado en contratar y realmente las bases y los criterios con base en los cuales se va a contratar con el Estado. Este principio de transparencia de suyo va más allá de la contratación estatal y se vuelve un principio rector del derecho administrativo y como quiera que no solamente en las actuaciones que tienen que ver con la contratación, sino en todo quehacer de la administración, y así está previsto en la Ley 1437 del 2011, en su artículo 3º, se establece la transparencia como un principio de las actuaciones administrativas, entendía la contratación estatal como tal. De manera que yo lo que quisiera es, sin entrar en el detalle, dejar sobre la mesa que este principio es importante no solamente para la eficacia de la actuación administrativa, sino para atacar ciertos problemas o disfunciones que se presentan dentro del quehacer institucional y sobre todo para evitar algo que nos afecta mucho acá en Colombia, que es la corrupción. Digamos, uno de los elementos que puede atacar eficazmente es poner la información y someterla al escrutinio público. En este aspecto de la contratación viene siendo vital y los desarrollos importantes que ha tenido la Unión Europea seguramente van a ser decisivos para que Colombia adopte ciertos instrumentos que aún no tiene para desarrollar la transparencia como principio rector de la contratación estatal. Quisiera, con mis colegas de mesa, si tienen alguna pregunta a propósito de la exposición de nuestro profesor e invitado el día de hoy, y ustedes que participan de este auditorio para efectos de quizás analizar algunos puntos que trajo a colación nuestro querido invitado. No sé si mis colegas de mesa quieran empezar a formular o invitar alguna pregunta al respecto. O el público. ¿Tiene alguna pregunta? Alexander, de la sección tercera. ¿Puedo hablar un poquito más? Il dit que dans la phase précontractuelle des achats publics, il y a des éléments de droit public essentiellement.
si dans la partie précontractuelle, il y a des éléments clairement de droit public, dans la phase contractuelle proprement dite, est-ce que ce régime continue, est-ce qu'il est essentiellement de droit public ou quelles sont les caractéristiques? Alors le droit français sur ce point, je crois, est assez proche du droit colombien. J'ai visité tout à l'heure une partie du Conseil d'État et on m'a expliqué qu'il y avait une des chambres du Conseil d'État qui était spécialisée, je crois que vous y êtes, cher monsieur, en droit de la responsabilité, en droit de la responsabilité également contractuelle, ce qui montre que le contrat administratif existe en droit colombien comme en droit français. Desde ese punto de vista, el derecho francés y el derecho colombiano se aproximan. De hecho, en esta visita que estoy haciendo al Consejo de Estado, sé que el doctor Guillermo Sánchez es miembro de una de las secciones encargadas precisamente del control de los contratos públicos, por lo tanto, evidentemente, la proximidad existe. Mais cette solution n'est pas généralement admise, c'est une solution particulière qui fait que le juge administratif n'est pas compétent seulement sur son cœur de métier qui est le contrôle de l'acte administratif unilatéral. Pero eso hace que el juez administrativo en Francia no sea exclusivamente competente para el control del acto administrativo como tal. La tradition française a étendu le rôle du juge administratif à des domaines tels que le contrat ou la responsabilité qui dans d'autres pays... Y obviamente también se ha extendido a la responsabilidad y al tema de los contratos, esa competencia del juez. Et alors que ce sont des domaines qui dans d'autres pays sont considérés comme étant par nature de droit privé. Mientras que en otros países se considera que estos son por su naturaleza de derecho privado. En eso hay una cercanía entre nuestros dos sistemas. C'est l'exemple peut-être le plus clair, c'est celui de l'Allemagne, dans lequel on considère que lorsque l'administration décide de ne pas agir par la voie unilatérale, mais plutôt par la voie contractuelle, elle se place elle-même et volontairement dans un cadre de droit privé. Es el caso, por ejemplo, en Alemania, en el que cuando la administración decide no actuar por vía unilateral, sino se sitúa en el campo contractual, entiende que ella misma se ha desligado de esos elementos de actor en derecho público y que se entiende que actúa como cualquier particular. Et ces solutions différentes peuvent s'expliquer aussi pour des raisons historiques et pratiques. Y esto se puede explicar por razones históricas y prácticas. C'est qu'en France, nous avons parmi les contrats de l'administration un contrat très important qui est le contrat de concession. Y nosotros tenemos en Francia un contrato muy importante que es el contrato de concesión. Alors qu'en Allemagne, le contrat de concession n'est pratiquement pas utilisé. En tanto que en Alemania el contrato de concesión prácticamente no se utiliza. Et on peut dire, je crois qu'en France, le contrat administratif type, celui autour duquel la théorie du contrat administratif s'est construite, c'est le contrat de concession. Y podemos decir que el contrato bajo el cual, o que sirvió para construir toda la teoría del contrato, fue precisamente el de concesión. En revanche, les contrats de marché public, pendant très longtemps en France, ont été un peu partagés entre le juge administratif et le juge judiciaire, selon qu'il contenait ou non des prérogatives de puissance publique. Y los contratos en Francia durante mucho tiempo estuvo repartido su control entre el juez administrativo y el juez ordinario, según si contenían o no cláusulas exorbitantes, diríamos. Et c'est uniquement parce que le législateur, en l'an 2000, pour simplifier le contentieux, a décidé que tous les marchés publics étaient des contrats administratifs. En el 2000 se decidió por el legislador que todos los contratos serían de derecho, serían controlados por la jurisdicción del contencioso administrativo. Mais c'est plus pour simplifier le contentieux que pour des raisons intrinsèques à l'analyse du contrat lui-même. Obviamente por razones más prácticas que por razones de análisis específico de la esencia de los contratos en cada caso. En effet, le marché public, on peut le qualifier de contrat qui est passé pour les besoins du service, mais il n'a pas un lien immédiat avec le service lui-même, le service public. Sí, es un contrato que se pasa por las necesidades del servicio, pero que no necesariamente es un contrato ligado al servicio público. Et comme les contrats de l'administration en Allemagne sont essentiellement des contrats de marché, y como en Alemania los contratos son esencialmente contratos de mercado, eh bien, ils sont restés dans les mains du juge judiciaire. Estos contratos todos quedaron en manos del juez judicial, después del juez ordinario, digamos. Recordemos que en Francia diferencian
jurisdicción judicial, solo lo judicial lo refieren al juez que nosotros llamaríamos ordinario. De sorte qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que autant le contrat de concession est par nature un contrat public et administratif, Tanto el autant contrato pour de le marché concesión, public, c'est discutable. tanto el de concesión es un contrato de derecho público, como el propiamente de compras públicas, en la traducción directa, ambos están comprendidos en todo esto. J'essaie de comprendre la question. Parce qu'en Colombie, on dit qu'il y a une partie, une première étape qui est particulièrement du droit public, mais qu'une fois le contrat est signé, c'est le droit privé en grande partie qui entre jugé. Donc la question qu'il pose, j'espère espero no distorsionar lo que le quiere preguntar, si c'est la même chose en France, c'est-à-dire si quand même une fois le contrat est signé et l'exécution démarre, les aspects qui, évidemment, dans la première étape, sont absolument tous de droit public, il y a des éléments de droit privé qui, quand même si c'est dans un cadre de droit public, si c'est le droit privé qui prend le devant. Alors non, l'exécution du contrat est aussi de la compétence du juge administratif parce que le contrat de marché public, par détermination de la loi, depuis une loi de 2000, est systématiquement un contrat de droit administratif. Voilà. La respuesta es que desde 2000 en Francia, no solamente se entiende que hay un control dado exclusivamente a la jurisdicción de los contenciosos administrativos, sino que en general todos los contratos se entienden contratos, digamos, en sentido de contratos administrativos. Sí. Es importante para lo que está comentando el profesor lo siguiente. La tradición jurídico-francesa implica que exista una dualidad en materia de contratación. Contratos de derecho administrativo, cuyo objeto está más afecto al interés público, y aquellos contratos de derecho privado de la administración, que son aquellos que usualmente también los particulares en sus transacciones y en su colaboración intersubjetiva del mercado de bienes y servicios también realizan. Ejemplo de los primeros sería, digamos, los contratos que tienen que ver con obra pública y contratos propiamente que tengan que ver con compras que estén ligadas a ciertos servicios que son servicios considerados públicos como tal dentro de la teoría genuina francesa. Y los contratos de derecho privado de la administración pueden ser aquellos como de compra-venta, suministros, etcétera, para el funcionamiento de las entidades. Esa teoría implica que bajo la dualidad de jurisdicciones en Francia, la jurisdicción ordinaria conocía de los conflictos que tenían que ver con los contratos de derecho privado, por oposición a los conflictos de los contratos verdaderamente administrativos, cuyo criterio estaba signado bien por la teoría del servicio público, bien bajo la teoría de los privilegios o potestades exorbitantes, cláusulas excepcionales o cláusulas exorbitantes, según la denominación que se prefiera, y eso daba lugar, pues obviamente, a que se consolidara el control de la actividad contractual de la administración en forma que iba a una u otra jurisdicción. Y Colombia vivió también eso, ustedes lo saben, con el decreto ley 150, posteriormente con el decreto 222 del 83, que enlistaba los tipos de contratos que eran de derecho administrativo y cuáles que no se encontraban ahí, por lo tanto eran de derecho privado de la administración y conocía una u otra jurisdicción, la ordinaria o la contenciosa administrativa. En Colombia, con la ley 80 del 93, se acaba esa teoría de la dualidad de los contratos o la teoría dualista, se acoge una teoría monista que se denomina el contrato estatal, acabando esa dicotomía y generando el principio de la unidad de jurisdicción en la contencioso administrativa. En Francia, lo que nos está explicando el profesor es básicamente que de todas maneras esa dualidad parece, o entiendo yo, que se acabó y el control ya es unívoco, independiente del tipo o objeto del contrato, la clasificación por parte de la justicia contencioso administrativa. Y en eso pues ya también nos acercamos en una similitud de lo que ha ocurrido en Colombia con esa evolución. De todas maneras, nuestra influencia en la contratación es francesa.
Eso es indiscutiblemente, así queramos pensar que tenemos una categoría única, cuando empezamos en la ejecución de los contratos, con el régimen, etcétera, volvemos un poco a los criterios que ha utilizado Francia para distinguir uno u otro tipo de contrato. Básicamente quería hacer esa precisión de acuerdo con la exposición que nos está haciendo nuestro profesor francés al respecto. Espero que el doctor Álvaro no pretenda que lo traduzca. Pero yo creo que el profesor Capitán entendió perfectamente. C'est un peu, on a fait un peu la référence parce que la discussion, ça a été la même en Colombie. La loi 80 a unifié dans la juridiction, mais ce qui se pose dans l'ambiance, disons, la question qu'il pose, c'est si cette unité dans le contrôle signifie aussi une unité absolue dans le régime applicable dans tous les contrats, c'est-à-dire c'est seulement le juge administratif qui contrôle, mais est-ce qu'en France aussi, on pourrait dire que on a unifié et on a abandonné toute cette théorie des doubles visions des contrats, est-ce qu'on a aussi, du point de vue du régime, unifié? Alors, le contentieux est assez proche, évidemment, c'est du contentieux de l'exécution du contrat. Donc il s'agit de voir si les obligations du constructeur, par exemple, ont été réalisées correctement et inversement, si le paiement de l'entreprise est complet. Ça, c'est la base de la problématique, évidemment, est très proche entre les contrats de construction publique et les contrats de construction privée. Entonces, el objeto del control es muy similar, aún son, digamos, objetos distintos, pero la esencia del control es la misma tanto en contratos de construcción pública como en contratos de construcción privada. Pour autant, un certain nombre de différences subsistent. Sin embargo, hay una serie de diferencias que continúan existiendo. Qui sont liées pour une part d'entre elles à la qualité publique de l'un des co-contractants. Que está ligado a la calidad pública, a la dimensión pública de una de las partes contratantes. Et notamment lorsque l'on constate une inexécution, notamment de la partie publique, eh bien, les modalités d'exécution de la décision du juge ne peuvent pas se dérouler de la même manière contre une personne publique que contre une personne privée. Entonces, cuando en el tema de la ejecución hay una inejecución de una parte, evidentemente el juez no puede mirar lo mismo si quien comete la inejecución es privada o pública. Entonces, frente a esta distinción de la persona, tiene que distinguir el régimen, digamos, de la responsabilidad. À l'inverse, la personne publique, si elle a une créance sur son co-contractant, a des moyens particuliers pour en obtenir le paiement. Entonces, si estamos frente a una entidad pública, privada. Por el contrario, si es Sí. una entidad pública la que está en posibilidad de decir al particular que ha incumplido, pues tiene Entonces otros mecanismos estamos para frente a una entidad pública que pues ve que ha sido inejecutado el contrato, tiene los mecanismos para hacerlo ejecutar. Par ailleurs, une législation particulière en matière de marché public existe pour les sous-traitants. Les sous-traitants ont un droit de paiement direct par l'administration. Entonces hay una reglamentación especial para los subcontratantes, donde hay unos mecanismos especiales para la ejecución. C'est-à-dire que si l'entreprise qui est titulaire du marché et qui fait appel à des sous-traitants pour le réaliser fait faillite, ces sous-traitants ont un droit de paiement direct de la part de l'administration pour la part des travaux qu'ils ont réalisés. Entonces, si por ejemplo una empresa privada ha contratado con el Estado y tiene una serie de contratos de subcontratación de una parte de la actividad, y esta empresa que ha contratado con el Estado, digamos, queda en quiebra, no puede ejecutar el contrato, los subcontratantes tienen una serie de mecanismos para ir directamente ante la administración para que se les pague, se les reconozca lo que han logrado desarrollar de ese contrato. Ce qui peut donner aussi une couleur particulièrement publique à ces contrats, c'est toute la question de la construction sur le domaine public. Lo que evidencia que el elemento público de todos estos contratos es que han sido contratos ejecutados en el espacio o en el dominio público. Par exemple, le financement d'une opération de construction sur le domaine public pose des problèmes particuliers. Por ejemplo, cuando se busca financiar la construcción de un espacio de lo público, desarrolla problemas particulares. Puisque le constructeur, en principe, dispose d'un droit réel sur le domaine qu'il peut apporter en garantie
à l'établissement financier. Porque lo que hace el constructor es que, por ejemplo, si tiene un dominio real sobre el terreno que va a desarrollar, este dominio real evidentemente lo va a poner en garantía ante quien va a financiar el contrato. Alors le principe d'inaliénabilité du domaine public interdit en principe ce type de montage. Y en principio, el principio de inalienabilidad del dominio público prohíbe un tipo de contrato así. Alors le droit administratif a prévu un cadre particulier pour créer des droits réels administratifs sur le domaine public, mais c'est une législation particulière, évidemment, qui n'est pas son équivalent en droit privé. Entonces, lo que ha hecho el derecho administrativo es crear unas categorías especiales de derecho real sobre ciertos, digamos, dominios públicos para permitir desarrollar ciertos tipos de contratos, pero no es algo generalizado dentro del derecho administrativo francés. Donc, je crois qu'on ne peut pas dire que tous les marchés publics, par nature, sont mieux traités devant le juge administratif que dans le juge judiciaire. Quand il s'agit d'acheter des fournitures courantes, un contrat peut très bien être réglé par le droit privé dans son exécution, mais pour les travaux les plus importants, pour les marchés qui représentent les plus gros litiges financiers, la compétence du juge administratif permet de régler entre les mains d'un seul juge une quantité de problèmes qui sont susceptibles de surgir l'un après l'autre dans le traitement du même dossier. Entonces, evidentemente, podemos pensar que frente a ciertos asuntos, a tipos de contratos que pueden ser muy pequeños, como pueden ser contratos de suministro que no sean de un gran monto, uno podría pensar que sería el juez privado que podría desarrollarlo de una forma más adecuada. Sin embargo, en Francia se ha establecido la idea que cuando los contratos son muy importantes, debe ser una única jurisdicción que debe resolverlos, y se ha pensado igualmente que la persona más adecuada para resolverlos es el juez administrativo, porque desarrolla una noción de unidad de la administración y del dominio público. Mais il n'en reste pas moins, effectivement, que la période précontractuelle, la période de la passation du marché, est beaucoup plus exorbitante du droit commun que la période de l'exécution du marché. En Francia se hace notar que el periodo precontractual, donde se va a realizar el contrato, es mucho más de derecho público que el propio periodo de la ejecución del contrato. Estamos de acuerdo. Si el periodo de la ejecución del contrato es menos subordinado a las normas de derecho público, la ejecución es más cercana, en parte, por lo menos en Colombia es claro que es así, salvo las potestades excepcionales, es más cercano al derecho privado. Pregunto, ¿ha tenido alguna implicación, algún efecto la reforma reciente del Código Civil en materia de la contratación administrativa en Francia? ¿Se ha visto en los desarrollos prácticos o jurisprudenciales algún impacto de la reforma del Código Civil francés en los contratos administrativos? Alors, les conséquences de la réforme récente du Code civil sont assez marginales pour le droit des marchés publics dans la mesure où ce sont des contrats administratifs. Para responder, el desarrollo de lo que ha sido la reforma del Código Administrativo en Francia ha tenido un impacto del Código Civil, disculpe, la reforma del Código Civil en Francia ha tenido un impacto menor en lo que ha sido el propio desarrollo de los contratos estatales en Francia. Mais il reste que si la compétence en matière de marché public a été unifiée entre les mains du juge administratif. Sin embargo, es necesario reflexionar que si bien todo el desarrollo de los contratos administrativos hoy está en manos del juez administrativo, en revanche, les marchés qui sont passés par des personnes de droit privé gérant un service public. Y sin embargo, es necesario aclarar que aquellos mercados que han sido desarrollados por personas privadas para desarrollar, digamos, aspectos de contratación pública, qui sont soumises pour leur passation au droit des marchés publics, que están sometidas al derecho, digamos, de contratos públicas ¿cómo traducir? ¿Cómo es? ¿Puede repetir, s'il vous plaît? Non, je dis que si les contrats qui sont passés par une personne privée qui gère un service public et qui est financé par l'État, ces contrats sont pour leur passation soumis aux règles du Code des marchés publics, mais il reste des contrats de droit privé dans leur exécution. Donc l'unification n'est pas totale,
Et là, évidemment, on trouve une certaine influence de la réforme récente du Code civil, puisque ce sont des contrats privés. Obviamente, en esos casos, si bien el contrato tiene un régimen de derecho público, igualmente hay unos elementos de derecho privado que se mantienen. Pero es cuando el contrato ha sido desarrollado dentro del marco. Par exemple, une association d'organisation d'un festival qui est missionnée par la mairie pour organiser un festival. Une association est une personne privée, donc les contrats qu'elle passera pour acheter des éléments de publicité, enfin, tout ce qu'il faut pour faire un festival. Cuando se trata de un contrato que se realiza para que una asociación organice cierta actividad, asociaciones privadas, por ejemplo, contratar las arañas de la publicidad o los refrigerios. Alors, si cette association est une association parapublique, si elle est financée par le public, elle est obligée, quand elle achète, de mettre en concurrence. Cuando ella, si ella tiene recursos públicos, está obligada, obviamente, a aplicar reglas de competencia y de apertura. Mais comme l'association est une personne privée, les contrats qu'elle passe restent des contrats de droit privé parce que l'élément organique manque qui permettrait d'en faire un contrat public. Si bien tiene que respetar estos principios de competencia, en todo caso se mantiene como entidad privada. Et par conséquent, la réforme du Code civil a des conséquences sur ce type de contrat. Ya entendí. Entonces, imagínense ustedes una persona que ha contratado con el Estado. Esta persona que ha contratado con el Estado puede, evidentemente, ha recibido fondos públicos. Al recibir fondos públicos va a tener que subcontratar para ejecutar el objeto central del contrato. Dentro de la subcontratación está obligada una primera etapa a hacer una licitación pública para garantizar el principio del libre mercado, lo que va a hacer esta persona. Entonces, imagínense una entidad, por ejemplo, en Colombia los colegios por concesión van a subcontratar, por ejemplo, la alimentación de los niños. Entonces va a ser una oferta general y en el momento de la oferta tiene que respetar las reglas del libre mercado y es respetar esta convocatoria general. Sin embargo, una vez ha firmado los contratos con alguno de los, digamos, de los proveedores, el contrato ya firmado ya no hace parte del derecho público, sino hace parte del derecho privado, donde se aplican las nuevas reglas del Código Civil en Francia, que ha sido reformado. Era fácil traducir. ¿Alguna pregunta Arriba. adicional? ¿Arriba? Sí. Sí. Dos, una. C'est la même question. La doute continue. Es la misma pregunta de hace un rato. Peut-être l'explication, c'est que dans notre régime, on a dit toujours qu'il y avait une partie précontractuelle qui était des droits publics essentiellement. Mais une fois le contrat est passé, que ce sont des règles de droit privé, essentiellement celles qui entrent en jeu. Donc le doute continue dans la tête de tous, si c'est la même chose ou pas en France. Donc la réponse a été, la respuesta que el profesor ha dado ya, es que desde el año 2000 en particular, no solamente el control ha quedado unificado en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que lo que fue una tradición del derecho francés de diferenciar los contratos de concesión y los otros contratos propiamente de compra pública quedaron asimilados en un mismo régimen. Le juge administratif applique un droit qui lui est propre, qui est évidemment inspiré du droit privé parce que les problèmes sont les mêmes, mais il a toute la liberté d'avoir des jurisprudences qui sont divergentes avec celles de la Cour de cassation lorsqu'elle est saisie de problèmes qui sont tout à fait identiques. En la medida en que el juez que controla es el juez administrativo, ese juez administrativo tiene la posibilidad de aplicar un régimen que es
que puede ser perfectamente diferente del que aplicaría la Corte de Casación, la Corte de Casación, si el asunto fuera llevado por un tema de derecho privado. Es decir, que desde ese aspecto, nos explica él, el efecto de la unificación de la jurisdicción en la jurisdicción ordinaria también implica que el análisis que por lo menos que pueda hacer el juez y entonces las reglas jurisprudenciales que resulten aplicables para todos los tipos de contratos, pues serán de naturaleza distinta y esencialmente administrativa. Mais il est vrai qu'en pratique, les jurisprudences sur un certain nombre de problèmes sont relativement parallèles parce que les problèmes sont les mêmes, que les juges discutent, qu'ils ont le souci de rendre une justice efficace et favorable aux citoyens, que lorsqu'on a deux ordres de juridiction, la question de la frontière entre les compétences des uns et les compétences des autres sont des problèmes infinis, parce que selon qu'on déplace la frontière ici ou là, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Quand on a unifié les contrats administratifs entre les mains du juge administratif, évidemment, on les a séparés complètement des contrats de construction, pour prendre cet exemple, qui sont des constructions privées, alors qu'il y a beaucoup de rapports entre les deux. Maintenant, si on les sépare, alors il faut savoir à quel endroit on fixe la frontière, et en France, on séparait au milieu des marchés publics, ce qui n'était pas non plus très satisfaisant. Evidentemente, cuando se ven las dos jurisdicciones, los dos tipos de jueces, el juez ordinario y el juez administrativo, lo ideal y el deseo de justicia es que busquen construir unas relaciones o una serie de decisiones que se aproximen en lo fundamental. Sin embargo, cuando se privilegia la jurisdicción ordinaria o se privilegia la jurisdicción administrativa, cada jurisdicción va a tender a privilegiar una forma de decisión con una serie de valores diferentes, se va a ganar en unas cosas y se va a perder en otras cosas. Por eso una decisión en Francia ha sido unificar el tema de los contratos estatales en el juez administrativo para desarrollar una lógica de coherencia. Sin embargo, digamos, esta decisión no ha sido totalmente satisfactoria en el tema después del mercado de contratación pública. Bueno, muy bien. Si otra persona del público tiene una última pregunta para el profesor, les abro el espacio. ¿Ninguna otra persona? Una pregunta muy importante, además, dentro de la exposición que nos hizo el profesor, es uno de los quizás esquemas que no tenemos acá en Colombia, un recurso de una reclamación ante una autoridad judicial o administrativa, como en algunos casos ocurre, como por ejemplo en España, previa para controlar la fase precontractual. William, por favor. Sí, la cuestión es si ese recurso precontractual ha ralenti la célébration de contrats, s'il y a posé des problèmes, quelle a été son efficacité? Alors c'est une question tout à fait pertinente, c'est vrai que... Una muy buena pregunta y muy pertinente. Il faut là encore trouver un équilibre, et la jurisprudence a trouvé cet équilibre en faisant évoluer assez rapidement les conditions dans lesquelles ces recours peuvent être utilisés. Y obviamente había que encontrar un equilibrio y la jurisprudencia ha intentado digamos, buscando la eficacia, al mismo tiempo dar un equilibrio en ese caso. Alors, l'avantage de ces contrats, de ces recours, pardon, c'est évidemment de permettre de maximiser le contrôle de la régularité de la procédure. La ventaja de ese tipo de recursos precontractuales es de maximizar el control previo y la regularidad del contrato. En le plaçant entre les mains des concurrents qui ont évidemment un intérêt immédiat à obtenir le respect de ces règles. Además, haciendo participar activamente a quienes se presentan, porque son los primeros interesados también en la regularidad de ese contrato. L'inconvénient, comme vous l'avez noté, c'est qu'on peut ralentir les processus de passation, même si le juge a l'obligation de juger en 3 semaines. El inconveniente es que, obviamente, y usted lo plantea en su pregunta, este mecanismo obviamente puede correr el riesgo de hacer tardar más el procedimiento, aun cuando el juez tiene la obligación de responder en 3 semanas.
C'est un recours qui est placé entre les mains d'un juge unique, avec une procédure orale. C'est donc un juge de l'urgence, et il doit se prononcer en 3 semaines pour Es un répondre à juez único que actúa en un procedimiento oral y que debe responder en un plazo de 3 semanas. Es un juez de urgencia. Cependant, le risque existait que ce recours, même avec cette rapidité qu'il caractérise, soit utilisé par des concurrents simplement pour gêner le processus de passation avec un concurrent. El riesgo, obviamente, también es que la competencia, los otros oferentes, pues pudieran utilizar este procedimiento para intentar hacer más lento el procedimiento y dilatar el proceso de contratación. Et c'est pourquoi il est limité au respect des règles qui auraient pu porter préjudice au requérant. C'est-à-dire qu'on ne peut invoquer le non-respect d'une règle qu'à condition d'abord de prouver que le non-respect de cette règle a conduit à écarter de la procédure, ou en tout cas à amoindrir les chances d'emporter le marché pour le requérant. Donc, y por eso, digamos, hay una especie de requisito, es que en esos casos se exige que quien plantee la supuesta violación de una regla debe demostrar que esa regla lo está afectando a él, está limitando su derecho a participar, eventualmente haber sido adjudicatario. Donc avec ces 2 éléments, la brièveté de la procédure et son caractère très simple, et la limitation des possibilités de l'utiliser, ça permet d'obtenir un certain équilibre. Hay una limitación, en todo caso, que conjuga tanto la brevedad del procedimiento como esta limitación en la posibilidad de acudir a él. Je voudrais ajouter peut-être un point, sur ce sujet, c'est que l'expérience française a consisté à transposer ce recours qui est prévu par les directives européennes, non seulement aux marchés qui sont dans le champ d'application de la directive, mais à tous les contrats de la commande publique. Nous avons donc étendu assez largement ce recours et sans problème particulier. Una característica particular para el caso de Francia es que si bien Francia no tenía la obligación de aplicar esta nueva posibilidad de un recurso precontractual, sino aquellos que tenían relación con los contratos regidos por las normas europeas, Francia lo extendió a todos los contratos en los que intervienen entidades públicas, digamos, todos los contratos de la contratación pública en Francia. Digamos, fue más allá, aplicó este recurso más allá de lo que lo obligaban los tratados. Alors qu'au contraire, en Allemagne, c'est exactement le raisonnement que vous avez tenu qui l'emporte, et le gouvernement allemand n'a transposé ce recours uniquement que pour les contrats qui entrent dans le champ d'application de la directive. Et ils ne veulent surtout pas l'étendre en dessous, parce qu'ils disent que ça va faire un nombre de recours extraordinaire, ça va ralentir la passation des contrats et ça sera une catastrophe pratique. La solución en Alemania fue totalmente distinta. Ellos, por el contrario, basados en este riesgo de que se limitara o que se convirtiera mucho más lenta la pasación de los contratos, ellos se limitaron únicamente a aplicarlo en la franja de contratos regidos por la directiva europea. El caso de Francia fue distinto. Francia la aplicó en todos. A esta pregunta, ¿eso ha tenido alguna incidencia después en el control judicial sobre la ejecución del contrato o al momento? Es decir, ¿se puede revisar posteriormente o ya queda incólume la decisión que tome el juez que mira esa reclamación en esa fase precontractual? Est-ce que ça a lieu en conséquence dans la jurisprudence des juges, dans l'actuation des juges? No, la pregunta es, una vez revisada esa reclamación en la fase precontractual, Une fois que dans cette phase précontractuelle, sí. esa decisión que en Colombia o posteriormente puede ser vuelta a controlar judicialmente. La décision qui est prise à ce moment-là pour résoudre le recours précontractuel, Quels sont les recours? Elle a des recours à la fois ou c'est une décision qui reste sans possibilité de recours devant une autorité judiciaire. Absolument. Juridictionnelle. Le seul recours, c'est le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais il n'y a pas d'appel.
no hay apelación, el único recurso es acudir directamente en casación a la Cour de casación. La possibilité de contester la décision serait d'engager un recours au fond, et à ce moment-là, la procédure va suivre le cours que le juge de l'urgence, le juge du référé, a déterminé dans le cadre du cours précontractuel. Ah. Donc, pour prendre un exemple, si le juge, dans le cadre de recours précontractuel, a une analyse qui lui est propre et a décidé de réintégrer dans la procédure une personne qui en avait été écartée par l'autorité administrative à la suite d'un raisonnement qui était celui de l'administration, eh bien, la procédure continuera, sauf pourvoi en cassation, mais s'il n'y a pas de pourvoi en cassation, c'est l'analyse du juge du référé qui s'appliquera. Évidemment, une fois que le contrat aura été signé, si l'un des concurrents qui, du coup, n'a pas été retenu parce qu'on a réintégré l'autre, considère que ça n'était pas correct, il peut attaquer au fond le contrat pour en obtenir la résiliation ou la résolution, mais c'est un recours qui interviendra après la signature du contrat et donc l'exécution éventuelle des travaux. No, entonces, sí, hay dos cosas. Uno es que efectivamente la única posibilidad de discutir esa decisión del juez que toma una decisión en ese recurso precontractual será ir en casación. Sin embargo, si una vez firmado el contrato, imaginemos, plantea él, que el juez en ese momento, en su decisión, aplicando un recurso precontractual, integra nuevamente a un participante que había sido excluido. Y con esa decisión, salvo que haya sido recurrido en casación, continúa la actuación. Y en todo caso, posteriormente, podrá haber un recurso ya sobre el fondo mismo del contrato, que podrá llevarse después, pero sobre otros elementos. Y ya digamos, el efecto mismo de este recurso, que es asegurar una cierta regularidad, pues habrá cumplido hasta ese momento, y ya los otros elementos vendrán efectivamente, pero ya es otro tipo de recurso y ya es sobre el fondo mismo. Hay un plazo para acudir en casación y ya desde el punto de vista, digamos, práctico, ¿eso ha generado algún traumatismo, alguna congestión en el Tribunal de Casación, en este caso en el Consejo de Estado? ¿Y qué sección la conoce allá? Ce qu'il y a un délai, est-ce que cela a signifié une explosion des recours en cassation? Est-ce qu'il y a dans quel délai ce pouvoir en cassation doit être résolu? Alors, le Conseil d'État, c'est sa section qui est compétente en matière de contrat qui va se prononcer, bien entendu, puisque c'est un contentieux contractuel. Il devra le faire dans un délai qui est de 30 jours après sa saisine, et ça n'a pas donné lieu à une explosion du contentieux puisque là encore, il n'y a pas un ralentissement très important à obtenir. Sí. El acudir en casación, digamos, también es relativamente rápida la respuesta, son 30 días que tiene, y la respuesta que él dice es que este fenómeno no ha provocado una inflación, digamos, una explosión de recursos ante la Corte, digamos, en casación. Perfecto. Gracias, doctor William, gracias. Y por supuesto, muchas gracias a nuestro profesor e invitado, el doctor David Capitán, en una magnífica exposición. Le quedamos altamente agradecidos por ese compartir de experiencias y démosle un aplauso cerrado a nuestro participante.